Oh, may buntag sa tanan. Oh, katong sige chat sa ko, sige request. Oh, kay di jud ka katulog, oh, taga Matina. Unsa pay gihulat niyo, dasmag na mo. Oh. Para ni sinyo ha, taga Matina ha. Oh, kay daghan man ka mo naghulat, sige daw, may balaan na to ni kung naaba ko'y subscriber diri sa Matina. Oh, diri na to makita, diri na to masukat. Kay sa Facebook, grabe kay sa Facebook maka-comment dito, followers ko nimo sir, naka-subscribe na ko sa imong YouTube sir. Pinana gyud. Ya, tapos karon diri na to makita, sige dabi, sa pirmi man kakagaatang ka sa kuang post nako sa Facebook, sa kuan sa Facebook o YouTube. Oh, diri na to mahibal-an. Kung naa ba ko subscriber diri, sige daw. Kay maghulat ko diri, videohan ako. Diha na to makita. Ana gyud na diha na to mahibal-an ba. Kung naa ba tay subscriber diri, basig mapariha ni og mental ha. Nga paistorahon sir, nagatang ko perminti nimo sir, naga-share jud ko perminti sa imong video sir. Matik yun na sir, basta mo post ka automatic yun na sir, nakaatang ko, naka-post ko sir, naga-share ko permi sir. Hangyo ko si mo sir, dire sir, kuani ko sa mental, drop dire. Ya, karon pag drop nako, Ginoo ko, naabtan na lang kog isa ka oras, wa lang gyapon miduol bisag isa. So akong gibuhat, akong gikuha. Tapos uli ko balik. Sa pa may buhaton ako. Kini akong gidrop diri, basig maparihan niya. After 1 hour ani pag-post nako, og wala gyapon moduol diri, walay mo kuha. So nagpasabot nga wala koy subscriber diri sa Matina. So sa ato pa, puro lang naa sila sa Facebook, puro followers lang nako tanan. Og mo na ingana, ug walay mo kuha diri. May bala man na tanawa. Simple lang yan akong gibutangan, dali ra na kung naka-monitor jud ka, naka-subscribe ka sa kuang YouTube channel, makita yun na nimo, tanawa. Nara ako gibutang diha, ug naka-monitor perminti, dasmag dayon. So may gihulat, balaan man na nimo. Di ba? Anak ragod na. Anak ra gyud na atong buhaton. Tabunan lang ako duha ka dahon. Unsa pa may gihulat nimo diha. Anak ra man na. Anak ra na kasimple. Sige daw, may balaan na to ni karon be. Asa to sige paghambog taga Matina. Basi maparihan ig mental ha. Nanaar tanan sa Facebook, nya wala day sa YouTube, wala day ko subscriber diri. Diri gyud na to makita og unsa ka tinuod. Sige, maghinagitay ta. Kay gihagit ko nimo, sige daw be, testingan. Ha, nya unsa man ni? So ana na lang. Kita-kita na lang ta ha. Hulaton ta ka diri. Og moabot bagyog ka diri sa Matina. Kabalo man ka ani, taga Matina ka, katuod ka ni. Grabe nga landmark. Ako na gyud ang gisugod hantod sa katapusan. Kana pay dili ilhan. Ilado kay na diri. Ay sus, Ginoo ko. So